Assalamualaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 4-iyun Пригородный мал базарындабыз, Бишкек шаарында. Сразу эле видеону баштайык. Мындай болгон кочкорлор алынып тур. 7500 круговой 6 баш. Кайсы канал? Достор, базар алам деген. Достор, видео жакса лайк басып, суроолор болсо комментарийде калтырсаңыздар болот. Алдын ала видеонун кемчиликтери болсо кечирим сурайм. Пригородный мал базарындабыз, Бишкек шаарында. Алынгандар тартуудамы видео. Булар каяка алып кетти азыр эми? Аксы? Жаллап ата? Жакшы. Алындыгы бар? Канча болду? 25 миңден болду. 50га? Эки тышка дейм булар, Барбы? Семиз кош. Арашанга дейм булар, узун экен. Арашан деген парода жок дейм, Жаңы чыккан парода булар. Ула мен могуна Чынарбек деген парода деп коюм. Чында каяктан Арашан билет я. Байке Арашан деген пародан не кылбайт экен. Мына Меранос алынып тур. 19 миң сом. Базар башталды 7:30 саат эртең мененки. Караңыздар. Кочкор канча экен кочкор? Канча сурап атасыз аке? 12 саз кес. Алдыңыздарбы? Жок, сатканга эгез кес. Эси жок экен. Жакшы. Чарба койлорду сурайчы. Канчадан эже бар? 7:30. 4 айлык окшойт, а? 4 айлык коз. Буларчы? 6дан, а? Жакшы. 7:30, 6. Сиз канча сурап атасыз, аксакал? 18 тура. Козу кочкор экен, а? Канчага бересиз муну? 17 миңге. 17ге берем дейт. Канча сурап атасыз козу? Койлорго канча сурап атасыз? 12 миң. Козу, койбу? Кой. Канча сурап атасыз? Меранос окшойт, а бул? Козу канча сурап атасыз? 10 миң сом. Чөп базарга барайык, чөп базар. Чөп көрүнбөйт го бүгүн. Чөптөр бир эле машинада бир аз турат экен. Эчкилер канчадан сурап атасыз? Буларды. Акты. Улак коем, ла? Улактар 3,5дан О, токолчу? 4,5. 3,5 миң, 4,5 миң. Улак эчкилер. Чөп жок го, чөп. Кочкорду алдыңызбы? Жок, сатып атам. Канча сурап атасыз? 25 сурап. 25 миң сом. Козу кочкор. Козу кочкор. Жүгүрлөр канча болуп атат? 30 метрден 18 сом. 18. 30 метр. 20 сом, а булар? Кайсы каналдасыз? Базар аламы деген. Чөптүн ээси кайсы дедиңиз? Несі 200 метр 240. 240. Çöptün ээси жок, бир эле ушул машина келиптир мына. Мына номерге чалыш керек экен. 240 сом деп. Бүгүн суббота, Пригородный базарындабыз. Бишкек шаарында. Караңыздар. Assalamu alaikum. Канчадан сурап атасыздар козуларга? 12 миңден. 12 миңден, а? Койгойчу. Алдыңыздарбы? Бир ойлоп кетти. Жакшы бирөө бойлоп дейт. Солоп аттыр, мüşahede etпей. О, козулуга канча экен? Буларчы? Ээси жок, короче. Assalamu alaikum. Канча сурап атасыз? YouTube'га же YouTube'га. Козулар. жарымдан сурап атабыз. Бардыгы козу, мына койго дейм. Бул кой. Козулу койбу? Койго канча сурап атасыз? 12ге берем. 12ге. Козулар канчадан бересиз?
Kozlar jetten biri. Jeti sırada jetten beresiz. Jet Düşpeysiz yarım mi? sıra otkan. Düşem 6 jarımdan beri dün alsa bari. 6 jarımdan berim deydi. 3 aylık kol demem var ha? 3-4 3 aylık. aylık aşk ötse oşunda. 3-4 aylık kozlar eken mi? 14 binden? Koçkoru bu var? 14, 13'ten alınıptır buna. Siz kanca aldınız? 14 yarım. Kanca sıra atasız? Kozu? Ya. 10 yarım mı ya? Kançaga bolat hem bu? Olur. 9. 10. 10 bolat etme o eke. Amdaylarda 12 13 diyorlar. 12 bin, 13 bin dolar. 10'ga bir esası. 10'ga verim deydi eke. Buna koçkor. Koçkor kanca sıra dostlar? İyisi yok. Koçkorlar. 12 kozulu koy. Kozlar kanca sıra otas? Kozlar 7'de. 7'de ne? Ha kozulu koygoça. Mengi emas. Meniki emas deydi bu. Жақсы. Nerede? Sarı kozlar. Qanchadan sıra otas? 35'te. Gelmeysin o kozlar. 4'ün 35 de biri yok. 35. Ne degen paroda bu? Qaysi liniyadan? Ya, Admiral'ın linyaları. Admiral'ın liniyalari. Erkek urg'achi ular? Erkek Jalangir. Qo'zi qo'chqorlar. 35 dan deydi. Yaxshi. Ha, qo'yga qancha sirada? 20 ming. 4 tish o'shada tegorokku de. 6 tish. Yaxshi. Tak. Qo'chqorni qarang, qo'chqorni. Qo'chqor qancha siradasiz? Qo'shnamniki shu. Juda ham qattiq odamda. 22 ming dey. Qanchaga berem deydi. O'zing aytding. Echkini qarama, echki men qazay. Echki suti bor. qancha so'raysiz echki? Echkini 20 deb atavar. 20 ming ha? Hozir savasang tepbaydi, masha. Turaver. Atı masha. Jelini tartib qo'ying. Jelin tart, jelin. Ularga. Erta menen 2 dan oshadi, kechqurun 1,5. O'shanda 3 ta yo'la qoch. 100 litr ha? Tepbaydi. Savasang iylaydi. Baqir. Qancha bo'ladi bo'lish? 15 bo'ladi. Ja, 15 dan. 16. O'rlatasinglar da. O'rlatamiz ha. Mana shunday olgan echki 20 ming deydi. Echkini olgan odam вообще Yaxshi. immunitet, koronavirus tutib Sevgilerdi belki. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab olasiz qo'chqor? Meni 4,5 ming tartaman aytdim. Shef, bularni aytib qo'yasizmi buni? Qancha tish bu? 4 tish. Qo'chqor 80 ming. Nega? Qarasa qancha so'rab olasiz? 30. Yaxshi. Va qo'zlu qo'yga qancha? 28 ming. So'm ekan. Qo'chqor qancha so'rab olasiz bu? Qo'zlu qo'y bu. Qancha so'rab olasiz? 20 ming. Bo'g'ir qancha bu? Ha? 18 ga olov qanday? Ha, buna qo'zi qancha? Qara qo'zi. Men jon so'nganini chiqarib yurib, uyatni Ha? yuraverdim. 10 ming. Yaxshi. Qancha so'rab otasiz? Tekaga. Buloqlargacha. Ha? 4 ming. Ularda urg'och erkak bu. Tekalar ha? 4 mingdan 20 ming ha. Ne degan paroda bu? Bitan. Индийский. Знамянский. Витал мен Знамянский paroda tekes. Bo'lish qancha bo'ladi endi? Kashikay bo'ldi. Bo'lish qancha bo'ladi? Qancha berasiz?
15. 15 verem deydi ekan bu. Semiz. Semiz ekan, soygonga жүрү. Siz qancha so'ratasiz? Assalomu alaykum. 20 alırız. 20 ming ha? Zaninskiy degende paroda. Qara qo'yga qancha so'raysiz? Qara qo'yga. Araba çarpı koy mu? 8 yarım alırız. Çorba qo'y. 8,5 mi? Yaxshi. Qancha so'ratasiz? 13, 11. Yaxshi. 22'de olsa aytar. Eskileri qancha so'ratasiz? Eskiler 7,9. 7 ming, 9 ming. Qo'chqor qancha var ekan? Koçkor 30 40. 30, 40. Pul 4. Yok al kozu. Qo'z. Pul 4. 30, 40 ming so'mdan ekan bu. Shunday qo'chqor. Qo'zlari qanchadan so'ratasiz? Kozlar 8'den. 8'den. 3 oyliqqa? 3 aylık koz. Kozlar 3 oyliq 8'den. Bo'lar qanchadan bo'ladi kozlar ham? Pazarda bana verdi. Qancha? Ekoni 55 verdi. Ular qo'chqorlarga? Bermedingizmi bularni? Yok. Baba 30 narxira 25. Bozor bosib tushib turadi. Pazar düşüyordu. Siz bozorda jurasiz postoyanno? Arzonlab tushadi. Mana qo'zlar tushalik shu. Kozlar düştü ya kozlar. Ularda tushdi. Yaxshi. Janobi Qurbon aka naborot ko'tarilsa kerak desam tushib tur. Hozir yaxshi. Baga turgan kozlar. Ulan bozorga cho'p yeb keldi. Assalomu alaykum, qancha so'ratasiz? 250 dan deydi. Bede cho'p. Bede press. 250 so'mdan. Do'stlar, video yoqsa like bosing. So'rovlar bo'lsa kommentariyada qoldirsangizlar bo'ladi. Sizlar bilan xo'shlashim. Ko'rishguncha omon turingizlar.